जय माँ दुर्गा। आपण समस्त को शारदीय नवरात्रि हार्दिक शुभकामना। यह पवित्र पर्व माँ आदिशक्ति दुर्गा समर्पित अटे, जी संपूर्ण सृष्टिर पालन करता एवं संकट मोचन शक्ति अटंती। नवरात्रि यह 9 दिन में माँ 9 स्वरूपर विधिपूर्वक पूजा अर्चना होता है एवं जो साधक पूरा श्रद्धार सहित उपवास एवं व्रत करिथाए तार जीवन में समस्त पाप एवं दुख दूर हो सुख समृद्धि एवं शांतिर आगमन होता है। शास्त्र वर्णित अच्छी जे भी भक्त नवरात्रि व्रतर कथार श्रवण करिथाए ताकू सहस्र यज्ञ करिवार फल मिलता है। मातार विशेष कृपारु तार जीवन धन धान्य वृद्धि होता है, संतानर सुख मिलता है। आज मु एही वीडियो माध्यम आपण मानकु एक अलौकिक कथा सुनाइबी, जार श्रवण मात्र के ही मन को पवित्रता आसी थाए। कहुए यही कथा को जदि कहीं मनीष आरंभ ध्यानपूर्वक शुणे पर जीवन सबु संकट चली जाए। माता दुर्गा चरण रे विशेष कृपार अधिकारी होता है। चलतु शुणा प्रेम और श्रद्धार सहित माता रानी को आमर जीवन मंगलमय बनइबारे प्रार्थना करिबा। गोटे समय कथा, भगवान शिव कैलाश पर्वत ध्यानमग्न हो बसी। सही समय देवर्षि नारद हाथ में वीणा धरी नारायण नारायण जप कर आसिले। निज मुखरे हस एवं जिज्ञासार सहित भगवान शिव पाखक आसिले। देवर्षि नारद आगमन कथा शुणी भगवान शिव निज आखि खोली अल्प हसी कहले, हे नारायण भक्त, आपण को कैलाश स्वागत। कहतु आज कैलाश आसबार कारण कौन? अवश्य ही आपण निज महत्वपूर्ण समाचार नहीं आसी। भगवान शिवंक एही कथा सुनी नारद हाथ जोड़ी कहले, हे कैलाशपति, मु आज कौन समाचार नहीं आपणक पाखक आसी नहीं, किंतु आपणक ठारु एक रहस्य जानिबा को आसीछि। पुणी नारद मुनि विनम्र स्वर रे कहले, हे प्रभु, मु आपणक पाखक नवरात्रि महत्व शुणिबा उद्देश्य आसीछि। दिन मानकरे देवी दुर्गांकर आराधनार विशेष फलदायी कहीं होता है? यह व्रत को करने फल कौन प्राप्त होता है? कृपा करी आपण मते यह प्रश्नर उत्तर दियंतु। मोर मनरे बहुत जिज्ञासा अच्छी। हे प्रभु, आपण कथा कहतु, मु शुणिबी एवं यही कथा को प्रचार प्रसार करी। भगवान शिव कहले, हे देवर्षि, प्राचीन कालर कथा अटे। गोटे गाँव में अत्यंत गरीब एवं निर्धन कृषकटे रहुतिला। नाम दुर्गादास थिला। तार केतोटी संतान थिले, किंतु से माने छोट बयस होइथिबारु किछि काम करू नथिले। धनर अभावरु से माने समस्ते बहुत दुखरे रहुथिले। तांको पाखरे जीवन यापन पई खंडे जमी मध्य नथिला एवं तांको पाखरे व्यापार करबा पई धन मध्य नथिला। दिन सारा कृषक अन्य क्षेत्र काम करुथिला। ता बदले ताकू जो धन मिलुथिला सेथिरु से निज पुओ झियो पई राति रे खाइबा पई नेउथिला। कृषकटी किछि किछि खाद्य निज संतान माननकु देउथिला एवं किछि बळका रहि गले से निजे खाउथिला। पूरा परिवार दिन सारा भोकरे रहुथिले, केवल राति रे भोजन करुथिले। एही प्रकार कृषकटी निज भोकरे रही अन्यर काम करी निज परिवार पालन पोषण करुथिला। सही कृषकर स्वभाव अत्यंत सरल एवं दयालु थिला। से धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, धैर्यवान एवं अभिमान दूर थिला। से प्रतिदिन देवता एवं पितृपुरुषंकर पूजा करुथिला। निज घर को आसुथिबा अतिथि मानकर आदर सत्कार करुथिला एवं तांकु भोजन कराइबा परे जहा बळुथिला से निजे खाउथिला। किछि दिन परे जने तपस्वी ब्राह्मण महात्मा सही दुर्गादास नामक कृषकंक घर को आसिले। दुर्गादास ब्राह्मण महात्मा को जहा मध्य ता द्वारा होई पारिला ताहा महात्मा को दान कला एवं तांकर स्वागत सत्कार कला। यापर दुर्गादास हाथ जोड़ी प्रणाम करी अत्यंत व्याकुल मनरे निजर मनर व्यथा शुणाई साधु महात्मा को कहला, जदि आपण मोर अतिथि धर्म प्रसन्न अछंती तो आपण को किछि प्रश्न पचारि पारिबे कि? दासर कथा शुणी सही ब्राह्मण कहला, हे पुत्र, आपणकर चर्चा तो नगर चारिआडे व्यापीची। आपण जने महान दानी और पुण्यात्मा अटंती। आपण अतिथि मानकर स्वागत सत्कार अत्यंत प्रेम भाव करिथांती। एही कारणरु मु आपणक पाखकु आसीची। कृपा करी संकोचन करी जहा प्रश्न अछि ताहा पचारंतु। तेबे सही कृषक हाथ जोड़ी करुणा स्वर रे कहला, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करी आपण मते कहंतु, मोर दरिद्रता केमिति दूर हेबो? एही दरिद्रता कारणरु मु निज परिवारर भरण पोषण करि पारु नाही। ब्राह्मण देवता, मते धनवान हेबारे टिके मात्र अभिलाषा नाही। मु तो केवल एतिकी चाहूची जे मोर परिवार दुई ओळी भोजन पाऊ एवं मु मोर परिवारर पालन पोषण पई समर्थ होई जिबी। मोर पुओ झियो माने भोकरे पीड़ित होई बहुत कांदुचंती।
ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିକି କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଧନର ଅଭାବରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର ଝିଅର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ନଗରର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାନା ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଧନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ କରି ତାର କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିବି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଟେ। ହେ ଦୟାନିଧାନ, ଆପଣ ତ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ ଅଟ। କୃପା କରି ଆପଣ ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରର କୃଷକ ଦ୍ୱାରା ଯାଚନା କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ସେହି କୃଷକଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ବତାଇବି। ଏବେ ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେହି କୃଷକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଶୁଣି କୃଷକ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବନାଇଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଦେବୀ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେହି କୃଷକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ନବରାତ୍ରିରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ଏବଂ ଅନେକ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେହି କୃଷକଟି କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଆସିବା ପରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗା ସେହି କୃଷକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବରର କାମନା ଅଛି ତାହା ମାଗ। ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେବି। ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ସେହି କୃଷକଟି ଡରିଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ସେହି କୃଷକ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କୃଷକଟି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ଦେବୀ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ହେ ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଆପଣ ତ ତ୍ରିଲୋକ ସୁନ୍ଦରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବହୁତ ଉପକାର କଲେ। ହେ ଦେବୀ ମା, ମୋର ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲିଭିଗଲା। ଖାଲି କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ କି ମୋର ପୁତ୍ରପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଦାସର ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ତାର ନିରାଶ୍ରିତ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ତୁମର ଦରିଦ୍ରତାର ଅନ୍ତ ହେବ, ତୁମର ଘର ଧର ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମର ଝିଅର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ଦୁର୍ଗାଦାସର ଘର ପ୍ରକାଶରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ତାର ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣି ତାର ଛୋଟ ଘର ଏକ ବିଶାଳ ମହଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହି ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନରେ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭରିଗଲା। ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦୁର୍ଗାଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ନ କେବଳ ନଥିଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ବରପାତ୍ର ଦେଖି ତାର ଝିଅର ବିବାହ କରିଦେଲା। ଏତେ ଧନବାନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ତାର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତି ନିଜର ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା। ତାର ଜୀବନ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଗଲା। ତାର ପରିବାରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣାଇଲି। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ବ୍ରତଧାରୀ ମଣିଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ବ୍ରତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଉପବାସ କରି ଯଥାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ହେ ଦେବର୍ଷି, ନବରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ପୂଜା, ହବନ, କନ୍ୟା ପୂଜନ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବ୍ରତ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ ଏବଂ ଦାନ ଅଛି, ତାହା ଏହି ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଏହି ବ୍ରତ ସବୁଦିନ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସୁଖ ସନ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆୟୁ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବ୍ରତର ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ କରିନଥାନ୍ତି ସେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଦରିଦ୍ର ଓ ସନ୍ତାନ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ଆଉ ଅଲୌକିକ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋପାଳ ନାମକ ଏକ ଶିଳ୍ପକାର ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଭଲ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବନାଉଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଗୋପାଳର ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ହେଲା। ତାର ନାମ ସୁକନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହିତ ଦୟାବାନ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ପତିର ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନଗର ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୋପାଳଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପଇସା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗୋପାଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଗୋପାଳର ପଛଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ବଳଦ ଗାଡ଼ିଟି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବହୁତ ଚୋଟ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ତାର ଡାହାଣ ହାତକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଡାହାଣ ହାତଟି ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବନାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଗୋପାଳର ଡାହାଣ ହାତ କଟିବା ଘଟଣାରୁ ତାର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟମୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀ ସୁକନ୍ୟା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋପାଳ ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୋପାଳର ପତ୍ନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ ମା, ଆମ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାପ କରିଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ଏବଂ ଏବେ ଆମ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କରଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର ଘର ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛି। ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନବରାତ୍ରି ଆସୁଛି। ସବୁକିଛି କେମିତି ହେବ? ଗୋପାଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ପୁଣି ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ତମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ମୋର ଡାହାଣ ହାତ କଟିଯାଇଛି ତ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଦୁଇ ହାତ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ହାତ କିଛି ହୋଇଯାଏ ତ ତାର ଅନ୍ୟ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଉପଯୋଗ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବି ଏବଂ ତାକୁ ସହରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି। ନିଜ ପତିର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୋପାଳର ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖ ମନରେ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାମ ହାତରେ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବନାଇବ? ପୁଣି ଗୋପାଳ ସୁକନ୍ୟାକୁ କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ନବରାତ୍ରିର ମହାନ ପର୍ବ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଘରେ ବସି ନିଜର ହାତ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଏତିକି କହି ଗୋପାଳ ବଡ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ମନରେ ଭାବିଲା,
जे आज ही मते निज काम पुणी आरंभ करदेवा कथा कारण नवरात्रि आसबार बेसी दिन नहीं। सेथिपाई मु जदि गोटे मध्य मूर्ति बनई पारिबि नहीं तो मोते ओ मोर पत्नी को भोकर रहबाकू पड़िबो। किंतु मु जेमिति हेले मूर्ति बनाएबी तो ताहाको बिक्री करी किछि धन मिल जिवो जहा द्वारा मोर परिवारर पालन पोषण होई जिवो। निज मनरे एमिति भाबी गोपाल मूर्ति बनाइबार लागिला किंतु तार डाहाण हाथ कटि जाइथिबारु ताकू बहुत कष्ट हेउथिला कारण गोटे हाथ रे मूर्ति बनाइबा बहुत कष्ट काम थिला। से बारंबार मूर्ति बनाउथिला किंतु बारंबार भांगी जाउथिला एवं भल हेउ नथिला। गोपाल प्रतिदिन निज दुकान को पहुँची निज गोटे हाथ रे मूर्ति बनाइबार प्रयास करुथिला किंतु से हार मानि नथिला। धीरे धीरे मूर्ति गुड़िक बनाइथिला। मूर्ति गुड़िक बनई सारिबा परे से निज घर को फेरी जाउथिला। जेतेबेले तार पत्नी ताकू कहिला, हे स्वामी कौन हैला, देवी मार मूर्ति एपर्यंत तैयारी होई नाही कि? निजर पत्नीर कथा शुणी गोपाल कहिला, मु तो बहुत चेष्टा करुची किंतु मूर्ति गुड़िक एपर्यंत पूरा होई पारि नाही। पुणी गोपालर पत्नी कहिला, आज संध्या सुद्धा समय अछि, जदि मूर्ति गुड़िक होई जिवो तो ठीक कथा, नहेले आमको डेरी होई जिवो कारण समस्त लोक नवरात्रि पाई मूर्ति किणी सारिलेणी। पुणी गोपाल निज पत्नी कहवा कथारे मनरे आशा रखी निज दुकान को गला एवं पुणी देवी मार मूर्ति गुड़िक पूरा करिबारे लागिला। गोपाल सही मूर्ति गुड़िक बनैबारे सकाळ ठारू संज होईगला किंतु अंततः से मूर्ति गुड़िक बनाई देला। पुणी से गोपाल मन भितर देवी माँ को धन्यवाद करी कहिला, हे देवी माँ एबे मूर्ति तैयारी हो गला। एबे मु एही मूर्ति गुड़ी को नहीं बाजार रे बिक्री करिदेबी जहा फल मोते किछि धन प्राप्त हेबो तो मोर घरर टिके अल्प स्थिति सुधरी जीव। गोपाल निज मनरे एपरि भाबुथिला। सही समय अचानक दूररू एक छोट झियो आसिला एवं से छोट झियोटी गोपाल को कहिला, भाई कौन आपण मोते गोटे मूर्ति देई पारिबे कारण मु एही नवरात्रि रे देवी मार स्थापना करिबी। एथिपाई जदि आपण मोते गोटे देवी मार मूर्ति देबे तो आपणकर मोर उपरे बड़ उपकार हेबो। सही छोट झियर कथा शुणी गोपाल कहिला, पुत्री एही मूर्ति बिक्री करिबा पाई अटे, एथिपाई मु एही मूर्ति गुड़ी को तुमको देई पारिबे नाही। एहा शुणी सही छोट झियो उदास होई गला एवं करुण स्वर रे गोपाल को कहिला, कृपा करी एही मूर्ति मोते दियंतु, मोर पाखरे धन नाही किंतु मु एही थर मातार मूर्ति स्थापना करिबा पाई चाहूँछि। एथिपाई जदि आपण एही मूर्ति देबे तो मु देवी माँ को कहबे से समस्त मनस्कामना आपणकर पूर्ण करिबे। सही छोट झियर कथा शुणी गोपाल हृदय तरली गला। से निजर मनरे भाविला, एही छोट झियोटी बड़ आशारे आसीची, सेथिपाई मु एहाकू खाली हाथ रे केमिति पठाई देबी किंतु मु जदि एही मूर्ति गुड़ी को मागणा रे देई देबी तो मोर घरर प्रतिपोषण पाई बड़ कठिनता आसीबो। किंतु मु एही झियो को निराश मध्य करि पारिबे नाही कारण एहा मध्य देवी मार स्वरूप अटे। निज मनरे एतिकी भाबी से छोट झियो को कहिला, पुत्री तुम एही मूर्ति रख, मु बिक्री करिबा पई आउ गोटे बनाई देबी। पुणी गोपाल सही छोट झियो को सही मूर्ति देई देला। गोपाल सही छोट झियर हाथ रे जेमिति देवी मार मूर्ति रखिला सही क्षणी से छोट झियोटी निजर रूप बदलाई देला एवं साक्षात देवी मार रूप रे आसीगला। गोपाल साक्षात देवी माँ को देखि आश्चर्य होईगला एवं तुरंत मार चरण रे पड़गला एवं माँ को कहिला, हे माँ आज मु आपणकर दर्शन पाई धन्य होगली, मोर जीवन सफल होगला। आज हे तुच्छ मनीष को दर्शन दे मोर जीवन सफल करदेल। तेबे माँ दुर्गा गोपाल को कहिले, उठ बस, मु तुमर भक्ति एवं सत्यता रे बहुत प्रसन्न हेली। तुमे मुश्किल समय रे मोर नाम जपिल
एवं बिना निजर स्वार्थ देखि गोटे झर निस्वार्थ भाव सहायता कल। एथिपाई मु तुम उपरे बहुत प्रसन्न अच्छी। हे पुत्र, मु तुमको वरदान देउची, तमे जेउ माटी निज हाथ रे स्पर्श करिवो सही माटी जादूर माटी होइजिवो, जहाद्वारा तुमे निज मन भितर आकार बनैब ताहा वास्तविक स्वरूप होइजिब, जहाद्वारा तुमको आउ गोटे हाथ रे मूर्ति बनैबाकू पड़िब नाही। माँ दुर्गार एही कथा सुनी गोपाल माँ दुर्गा को कहला, माँ आज आपण एही वरदान देई मो उपरे बहुत बड़ उपकार करछंती। पुणी माँ दुर्गा गोपाल को, हे पुत्र, तुमे निजर एही शक्तिर केबे मध्य गर्व करिब नाही, एवं जदि तुमको केही मध्य व्यक्ति साहाय्य मागिब तुमे ताको निश्चित रूपे साहाय्य करिब। एते कही सेठारु देवी माँ अंतर्ध्यान होइगले। एही वरदान मिलिबा परे गोपाल को एमिति लागिला जेमिति तार दुई हाथ पुनर्बार मिलिगला। पुणी गोपाल प्रतिदिन निजर हाथ रे माटी छुई एवं तार जादुई माटी को निज मन अनुसार आकार बनैला, जहाद्वारा एबे ताको आउ मूर्ति बनैबा पाई कष्ट हेउ नथिला। एवं एही प्रकार रे से बहुत सारा मूर्ति निज मन मुताबिक बनाइला एवं सही मूर्ति गुड़ी को बाजार रे बिक्री करिथिला। तार बनाइथिबा मूर्ति गुड़िक बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय हेउथिला, जहाद्वारा तार बनाइथिबा मूर्ति बाजार रे बहुत विक्रय हैला। पुणी देखु देखु देवी मार वरदानरु गोपालर दिन सुधरिबाकू लागिला, तार सबु करज मध्य परिशोध होइगला। एबे गोपाल निज पत्नी सुकन्या साथी खुशी जीवन व्यतीत करबाकू लागिला। एमिति दिन बीती चलिला। गोपाल धीरे धीरे धनवान हेबारे लागिला, किंतु गोटे दिन गोपाल निज दुकान रे मूर्ति बनाउथिला। ठीक सही समय रे गोटे व्यक्ति आसिला एवं गोपाल को कहला, गोपाल बाबू, कौन आपण मोर साहाय्य करिवे? सही व्यक्तिर कथा सुनी गोपाल कहला, हाँ कहंतु, मु आपणकर केउ परि साहाय्य करि पारिबी? सही व्यक्ति गोपाल को कहला, मु लोकमानंक पाखरे सुनिछि जे आपणंक पाखरे चमत्कारी शक्ति अछि, जहाद्वारा आपणंक मनरे जहा भाबुछंती निजे स्वयं ही होई जाए। पुणी गोपाल सही व्यक्ति को कहला, हाँ आपण सत्य कहले। तेबे से व्यक्ति गोपाल को कहला, कौन आपण सही चमत्कारी शक्ति मोते देई पारिबे? देखंतु, मना करंतु नहीं, कारण मोर मार किछि दिन पूर्वे देहांत हो जाइतिला एवं मु निज माँ को बहुत भल पाउथिली, किंतु मोर पाखरे मोर मार गोटे मध्य फोटो नाही, किंतु मोर माँ मोर मन भितरे अछि। तेणु जदि आपण मते सही शक्ति देई देबे तो मु निज मनरे भाबी मोर मार मूर्ति को बनाई देबी, जहाको मु सबुबेले निज पाखरे रखि पारिबी। मोर पाखरे मात्र गोटे रास्ता अछि। सही व्यक्तिर कथा सुनी गोपाल निज मन भितरे भाबिबारे लागिला, कौन मोर एही शक्ति एही अजाणत व्यक्ति को देई ता उपरे भरोसा करबा उचित? पुणी से भाबिला, एही शक्ति तो मोर नुहे, मोते देवी माँ एही शक्ति देइछंती। देवी माँ मोते एहा मध्य कहिथिले जे जदि समस्या पड़िथिबा व्यक्ति को आवश्यक पड़िले एही शक्ति द्वारा तार साहाय्य करिबो। सेथिपाई मोते एही शक्ति देई देबा कथा, जहा द्वारा तार मनस्कामना पूर्ण होइजिबो। निज मनरे एतिकी भाबे गोपाल सही व्यक्ति को कहला, ठीक अछि भाई, मु आपणको एही शक्तिर ज्ञान देई देउची। एमिति से गोपाल एतिकी कहला। ठीक सही समय रे सही अजणा व्यक्तिटी देवी मार रूपरे साक्षात भावरे प्रकट होई गले। सही व्यक्ति जनक साक्षात देवी माँ थिले, जे गोपालर परीक्षा नेबा पई आसिथिले। देवी माँ को देखि गोपाल तांकर चरण रे पड़ीगला। देवी माँ गोपाल को कहले, उठ बस, तुमे निजर परीक्षा रे सफल हेल। मु तुमको देखिबा पई आसिथिली कि तुमे मोर कथा को भूली एही शक्ति उपरे तुमर अधिकार तो जमाउन, किंतु तुमे तुमर निजर सत्य एवं सचोटपणियारे पुणे मते प्रसन्न करदेल। तेणुकरी हे पुत्र, मु तुमको वरदान देउची, तुमर समस्त मनस्कामना अवश्य पूर्ण होइजिब, जहाद्वारा तुमे केबे मध्य गरीब होई रहिब नाही। गोपाल को एतिकी कही माँ दुर्गा सेठारु अंतर्ध्यान होइगले। पुणी गोपाल निज पत्नी सुकन्या साथी सुखपूर्वक जीवन यापन कला। एपरि भाबरे एही कथाटी समाप्त हैला। आशा करुची नवरात्रिर एही कथा एवं महात्मा आपण माने बुझी पारिले।
कथा शुणिबा परे भगवान शिव को नारद मुनि अत्यंत भावविभोर होई कहिले, हे प्रभु, आपणक मुखरु एही कथा शुणी मु धन्य होइगली। मु एही कथा को 3 लोकरे प्रचार प्रसार करिबी। नवरात्रि एही व्रतर महात्मा शुणाइबी। एते कही नारद मुनि भगवान शिव को प्रणाम करी कैलाश प्रस्थान कले। सांगमाने जदि यह वीडियोटी आपंक भल लगिला तो निश्चय लाइक एवं शेयर करंतु एवं आगको एमिति भक्ति भावर कथा शुणिबा पई एही चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर दियंतु।